I'm Brett Smiley. I'm also a candidate for mayor this year, and I appreciate everyone taking the time to be here tonight. Mi nombre es Brett Smiley y yo soy un candidato para alcalde también. Les quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. Because of all of the economic challenges in our city right now, many families are struggling to make ends meet. And one of the most significant economic challenges that I hear most regularly is about the cost of childcare. Los obstáculos que estamos viviendo en este momento para poder sobrevivir en estos tiempos es el costo también del cuidado de niños. We saw, particularly through the pandemic, how critical childcare is to our economy. And we all talked a good talk about supporting frontline workers, and yet they bared a lot of the burden through the pandemic. Durante la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que el cuidado de niños para las familias es, que es un trabajo esencial, el cuidado de los niños. I had the opportunity to serve as Governor Raimundo's Chief of Staff and the state's Director of Administration through the early days of the pandemic, and know how hard it was for our providers to continue to keep the economy going by caring for our kids. Yo trabajé con la gobernadora Raimundo en una what was your job? Director of Administration. Director de administración, y entiendo de que las personas necesitan apoyo para poder sobreponerse de los obstáculos que vivimos en el presente en la ciudad de Providence. In addition to the challenges that the providers are experiencing, there's more and more families in Providence who don't qualify for the subsidies. They make some money, but not enough money to qualify for the subsidy, but not enough money to pay for childcare either, and so they're stuck in the middle. Los proveedores de cuidado de niños tienen el problema de que no ganan lo suficiente para poder mantenerse y a la vez ganan suficiente para no poder obtener los beneficios que necesitan. O sea que ese es un problema que tenemos que corregir. I think one of the most important changes that we can make, and one of my campaign platforms, is the expansion to free universal preschool, so that all 4- and 5-year-old kids can go to preschool for free, which has always been an equity issue between rich families and everyone else. My mother was a preschool teacher, and I understand the value of early childhood education that both impacts education but also helps with the cost of childcare. Uno de los temas más importantes que quisiera desarrollar cuando sea alcalde es el de Preschool? El acceso a que los niños puedan tener educación temprana, o sea, antes del párvulos, para que puedan estar preparados cuando lleguen a la escuela primaria. When we make this change, however, and the Raimundo administration, when I was there, we made funding available for cities and towns to expand pre-K, so we don't have to pay for it all as taxpayers. But that's going to impact businesses like Emma's. Cuando estaba trabajando para la gobernadora Raimundo, creamos estos programas para poder ayudar a las personas del cuidado de niños jóvenes. And so for businesses like Emma's, we need to make sure that as we go to universal pre-K, we're also supporting a rate change so that our childcare providers can earn more for 0, 1, and 2-year-olds so that they stay in business, because it's critical that these businesses stay in business. They're our neighbors, but they also keep the economy going. Es importante llevar los recursos a estas personas que se dedican al cuidado de niños jóvenes y que tengan acceso a programas para lo que se llama el Universal Pre-K. Acceso a la preescuela, o sea, prepárvulos de educación. Regarding the question on safety in our city, the last couple of years have been particularly violent in Providence. Referente al crimen, los últimos 2 años han sido muy altos en niveles de actividad criminal.
the proliferation of illegal guns, which is happening around the country, is happening right here in Providence also. El acceso a armas de fuego fácilmente es un problema que no es solamente a nivel nacional, sino aquí en la ciudad de Providence también. I believe we need better and real community policing in Providence. Creo que necesitamos mejor fuerza policial y fuerza local de vecindario aquí en Providence. And what community policing means is officers permanently assigned to a geographic area, or at least assigned for a period of time, so that neighbors can get to know their officers and so that officers can get to know the neighbors. Lo importante de esto es que los policías que trabajen en los vecindarios conozcan a los vecinos y que los vecinos de igual manera conozcan a los oficiales de policía que trabajan en su vecindario. And I would like to see the police department focus on violent crime and gun crimes and on the quality of life crimes that are happening in our city, things like the ATVs and motorcycles. Y quiero que la fuerza policial se enfoque en crimen, pero también otras cosas que forman parte del crimen, como estos vehículos que usan las personas jóvenes, ATVs, motocicletas. las motocicletas pequeñas, o sea que tratar de controlar ese tipo de actividad. I strongly support the program underway right now, which is changing how we respond to 911 calls, because we know that not every 911 call needs an officer with a gun to respond. Otra cosa muy importante es de que las llamadas al 911, que no todas las llamadas al 911 necesitan el mismo tipo de respuesta, sino que cada caso es diferente. And when someone's experiencing a mental health crisis or a drug addiction crisis, by deploying social services and addiction services, it frees up officers to focus on violent crimes and gun crimes. Que los policías no se enfoquen en pequeños crímenes, por ejemplo, crímenes de personas de salud mental, sino que los oficiales se enfoquen en crímenes altos y las personas que tienen necesidad de servicios de salud mental que los tengan. And this is how we can start to rebuild the relationship with the police, through better relationship building, through engaged partnership in the community, and by a focus on violent crimes and not by deploying an officer to every call. Lo importante es de que los policías y los vecinos se conozcan así unos a otros y que los policías se enfoquen en los crímenes de nivel alto y no crímenes sencillos que puedan ser resueltos por alguna otro tipo de persona que no sea policía. Finally, the housing situation in Providence is at a crisis. El tema de vivienda está a un nivel de crisis en la ciudad de Providence. We need both more apartments that families can actually live in and not just college students. Necesitamos apartamentos en los que las personas comunes puedan vivir también, no solamente apartamentos para estudiantes. And we also need home ownership opportunities. We still want to make it available so families can buy a home so that they can build wealth throughout the generation and either have something to retire on or something to leave to their children. Y es importante que las personas también tengan acceso a vivienda, que puedan comprar sus propias casas y vivir en ellas por muchos años y retirarse y tener el valor agregado de haber vivido en una casa por muchos años. I will work to access the funds that are available for things like down payment assistance and mortgage assistance to make sure that families in Providence can afford to buy a home and compete in the current housing market. Yo voy a asegurar de que las personas que lo necesiten tengan acceso a los fondos para poder enganchar una casa y para poder abonar para pagar una casa, no solamente las personas de alto nivel de dinero, que ganan mejor que las personas comunes del vecindario. Similar to the conversation about childcare, on housing we have a very similar problem with families who make too much money to qualify for subsidized housing, but not enough money to actually pay the rent.
De igual manera que las personas que trabajan en el cuidado de niños a veces no ganan lo suficiente para poder mantenerse y ganan suficiente para no poder tener beneficios. De igual manera es para el nivel de vivienda, de que las personas también puedan tener acceso a fondos para poder mejorar su nivel de vida. These subsidy programs are either state or federal government programs, but the mayor has influence at the State House, and I will try to change the eligibility criteria so those who are working but making too much for the subsidies can qualify for a second tier of lesser subsidy to help make ends meet in the rental market. Como alcalde, uno tiene la habilidad de poder tener acceso a estos fondos y crear otro nivel para personas que ganan suficiente, pero no lo suficiente para poder mejorar su nivel de vida, poder tener otro nivel que les permita tener acceso a estos fondos. I also would direct you to my website. I've got a lot more information online on these topics and on many others. The website is smileyformayor.com or smileyparaalcalde.com, and I encourage you to learn more about all of them. And I'm asking for your vote in the upcoming election. Election day is 5 weeks from today, or 5 weeks from yesterday. And if you're not yet registered to vote, you only have 4 days left to register. You need to be registered by August 14th. So please get registered, and I hope you'll consider giving me your vote in the upcoming election. Thank you very much. Quisiera dirigirlos a mi página de internet, smileyformayor.com o smileyparaalcalde.com. Y también quisiera agradecerles por estar aquí este día. Les quisiera pedir su voto. Acuérdense de que solamente faltan algunos días para la elección y de que solamente faltan 4 días. 4 días por registración. 4 días para poder inscribirse y para poder votar en esta contienda para alcalde en Providence.